So ayun guys, gagawin kami challenge. Left or right, hulaan nila kung nasan yung 5 pesos. Pag nahulaan nila, meron Sa kanila silang yung 500 pesos. Let's go! 1, 2, 3, go! Ano po yun sa... Mag-asawa po ba kayo? Sino ba magdedesisyon? Yung babae o yung lalaki? Si nanay, siya na lang. Nagpakabaya na. Buksan mo na po. Buksan mo na, nanay. Merry Christmas! Merry Christmas po! Puhulaan nyo lang, nanay. Wala mo ako sa kabila. 1, 2, 3, go! Ay! Sigurado ka na, nanay. Ano ka, nanay? 1, 2, 3. Oh, may 100 pesos ka na. Sa inyo na po yan. Thank you, baby. Ingat po. Thank you, nanay. Peng biskuit. Bye, nanay! Kitang kagandahan. Yeah! Akin eh, puhulaan mo lang kung nasan to. Pag nahulaan mo, may pera kang makukuha. Okay lang sa'yo, nanay? Saan, nanay? Saan, nanay? Saan? Nalipat ko dito, nanay. Sigurado ka, nanay? Nilipat pa niya. Sigurado, nanay? Talo si nanay. Isa pa, last chance. Pero dahil kahit talo si nanay, Yes! para sa'yo, nanay. Merry Christmas, nanay! Merry Christmas, nanay. Ingat po! Okay lang? Ah. Sigurado ka na. Isa pa, last chance. Last chance, ha? Last chance. Madali lang, kuya. Ano? Buksan mo na. 100 pesos. 100. Salamat. Hindi, okay na yun, kuya. Sa'yo na. Okay. Thank you. Sure na ba yan? Sure ka na dyan. Sure ka na dyan. Sure na? Wala, sayang. Isa pa, last chance, last chance. 1, 2, 3, go. Sure na? Sure na, okay. Yay! Panalo ka? Panalo siya, panalo siya. Thank you. Salamat, ate. Sarapan nyo pa yung lomi mo. Yay! May isang daan ka, kuya. Yay! Isang daan to. Sa'yo na yan, kuya. 100 yan. Wala akong bariya? Hindi, yan na yun. Yan na yan, kuya. 100 yan. Limang daan. Congrats, kuya. Ingat po. Isa pa, last chance. Last chance. Hindi, bigyan na natin si kuya. Yay! Kuya, may 100 ka. Hindi, sa'yo na yan. Sa'yo na yan, kuya. Ice cream. Ice cream. Okay na yun, kuya. Okay na yun. Thank you, kuya. Ingat po. Sa'yo na yan. Yeah!